बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। असातिज़ा ने तलबा को भी एहतजाज में आला कार बना लिया। जनूबी पंजाब के असातिज़ा मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। डेरा गाजी खान, लिया, कोट अद्दू, बुरेवाला और फोर्ट अब्बास समेत दीगर शहरों में असातिज़ा का तदरीसी अमल से बायकॉट। असातिज़ा और तलबा की एहतजाजी रैली में खवातीन असातिज़ा भी शरीक। लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। उस्ताज़ा ने तलबा को भी एहतजाज में आला कर बना लिया। जनूबी पंजाब के असातिज़ा मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। मियांवाली में ख्वातीन टीचर्स अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। ख्वातीन टीचर्स ने एहतजाजी रैली निकाली जो कमेटी चौक से शुरू हुई। ख्वातीन टीचर्स ने डीसी ऑफिस पहुंचकर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मियांवाली में सरकारी स्कूलों की खवातीन असातिज़ा भी सरापा एहतजाज। खवातीन टीचर सरकारी स्कूलों की निजकारी, पेंशन में कटौती और लीव इनकैशमेंट के कानून में तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। खवातीन टीचर्स ने एहतजाजी रैली निकाली और डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस मौके पर खवातीन टीचर का कहना था कि वो ये नहीं चाहती कि ये बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो, मगर मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा है क्योंकि हुकूमत इनके मुआशी कत्ल पर तुल गई है। हम बिल्कुल भी अपनी क्लास बंक नहीं करना चाहते, क्लास को फ्री नहीं छोड़ना चाहते, बट हम मजबूर हो गए। हमें इतना मजबूर किया गया कि अपने राइट्स के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा। एज अ टीचर्स हम बिल्कुल भी सड़कों पर आना नहीं चाहते। हम अपने स्टूडेंट्स का जो तालीमी उनकी जो टाइम पीरियड है उसको इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमारे साथ जब इस तरह जुल्म होगा, जब आपको हक नहीं मिलता तो मजबूरी होती है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर आते हैं। टीचर्स का कहना था कि पेंशन में कटौती और लीव इनकैशमेंट का कानून सरकारी मुलाजमीन के साथ जुल्म है। सरकारी स्कूलों की निजकारी किसी सूरत मंजूर नहीं। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता धरना जारी रहेगा। ये हमारी रेड लाइन है और हम लोग अब वार्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारी इस रेड लाइन को क्रॉस ना करें, हमारे मुतालबात को तस्लीम करें और ये गैर आईनी किस्म की काले कानून ये बना कर तरमीम करें जिसका इनको हक भी नहीं है। असातिज़ा तंजीमों के अहदेदारान ने ऐलान किया कि कल से जिला भर के सरकारी स्कूलों को ताला लगा दिया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जनूबी पंजाब भर में सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा और एपका मुलाजमीन का एहतजाज जारी। लिया, अलीपुर, फोर्ट अब्बास और बुरेवाला में भी असातिज़ा ने एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था कि पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट के कवानीन में तब्दीली की मंजूरी नहीं। एपका रहनुमाओं ने लाहौर में गिरफ्तार कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। जनूबी पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन का लाहौर में मुलाजमीन के धरने की हिमायत का ऐलान। लिया में सरकारी मुलाजमीन ने एपका कायदीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सरकारी मुलाजमीन ने लिया प्रेस क्लब से खत्म नबूवत चौक तक रैली निकाली। रैली के शुरका ने अपने मुतालबात के हक में और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जनूबी पंजाब भर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज। अलीपुर में असातिज़ा ने कलमा चौक पर एहतजाज करते हुए कराची रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने लाहौर में गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का मुतालबा किया। खवातीन टीचर्स का कहना था कि सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज का दायरा बढ़ाते जाएंगे। फोर्ट अब्बास में असातिज़ा तदरीसी अमल का बॉयकॉट करके सड़कों पर आ गए। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली जिसमें खवातीन और मर्द असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। टीचर्स का कहना था कि पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के कवानीन में तब्दीली मंजूर नहीं। हुकूमत असातिज़ा का मुआशी कत्ल बंद करे और सरकारी स्कूल्स की निजकारी का फैसला वापस ले। बुरेवाला में भी सरकारी मुलाजमीन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। असातिज़ा और एपका मुलाजमीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरामीम वापस ले। सदर टीचर्स यूनियन ने कहा कि लाहौर में एहतजाज के दौरान कायदीन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर तालीमी सरगर्मियां बंद करने की धमकी दे दी। डेरा गाजी खान में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। एपका ने अपने कायदीन की गिरफ्तारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने एपका ऑफिस में एहतजाज के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एहतजाजी रैली भी निकाली। एपका कायदीन की गिरफ्तारी और लीव इनकैशमेंट व पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी। सूबाई मुलाजमीन ने एपका ऑफिस डेरा गाजी खान में एहतजाज किया। इस दौरान शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने एपका ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली भी निकाली। आज का प्रोटेस्ट जो है ना ये शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है क्योंकि रात 2 बजे हमारे जो
قائدین عگیگا اور ایپکا ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم پہلے چاہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج جو ہے ہمارا چل رہا تھا، جب تک یہ ہمارے جو گرفتار لیڈران ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا اور جو نوٹیفیکیشن نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں امینڈمنٹ کا کیا ہے وہ ڈرا نہیں ہوتا، وہ اس وقت تک ہمارا احتجاج بھی چلتا رہے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ رات گئے ان کے قائدین کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایپکا قائدین کو فوری رہا کیا جائے، لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز کے نوٹیفیکیشن کو فوری واپس لیا جائے۔ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور جب تک ہمارے گرفتار جو ہمارے قائدین ہیں ان کی رہائی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اب ہمارا جذبہ مزید بڑھ رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے کہ سو موٹو نوٹس لیں اور یہ کالا قانون جو ہم پر نافذ کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو ملازمین گرفتار ہوئے ان کو رہا کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ اب رخ کرے بہاولپور کا۔ بہاولپور میں وکٹوریہ ہاسپٹل کی نرس سے ایم ایس آفس کے باہر سراپا احتجاج۔ نرسوں نے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ نرسنگ ہاسٹل کی تعمیر میں تاخیر اور نرسوں کی تعداد کم ہونے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں نرسیں اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج۔ نرسوں نے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے مبینہ کرپشن کے خلاف ایم ایس آفس کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کا سلسلہ دن بھر جاری رہا جبکہ انتظامیہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات میں ناکام رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں نرسوں کی تعداد انتہائی کم ہے، ایک نرس کو 200 مریض اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہمارے پاس نرسز کی بہت شارٹیج ہے۔ ہماری 2 نرسز جو ہے نا وہ 100+ پیشنٹ پہ ورک کر رہی ہیں۔ ہماری نرسز کی شارٹیج کو فی الفور ختم کیا جائے، ہماری نرسز کی شارٹیج کو پورا کیا جائے تاکہ ہم اپنے پیشنٹس کو اچھی کیئر دے سکیں۔ جب 2 لوگ ہوتے ہیں تو پیشنٹ ایک ٹائم پہ 5 سک ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہے اور ایک انسان کی زندگی بہت معنی رکھتی ہے۔ مظاہرین نے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نرسنگ ہاسٹل کی تعمیر سست روی کا شکار ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث ہاسٹل کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہاسٹل میں واش روم تعمیر نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ اس حوالے سے معاملات کا فوری نوٹس لے۔ احتجاج تو جاری ہی رہے گا لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ یہاں کی شارٹیج کمپلیٹ کریں تاکہ سٹاف زیادہ ہوگا تو مریض صحیح طریقے سے ہینڈل کیے جا سکیں گے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی مبینہ نااہلی۔ ملتان شہر میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی۔ نادر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار۔ انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کے تاجر پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک کو مٹی ڈال کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی مبینہ نااہلی۔ ملتان شہر میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی۔ نادر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار۔ فلائی اوور کی تعمیر میں تاخیر سے انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑک کو مٹی ڈال کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ فلائی اوور جلد مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ٹریفک کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ یہ جب سے فلائی اوور بنا ہے، جب سے انجمن تاجران نے بھی یہاں پر احتجاج کی ہے، بارہا ہم نے ان سے مل کے بہت کوشش کی کہ رستہ بھی کھلوا دیں، متبادل رستہ دیں، اس کی وجہ سے بھی عوام کو اتنی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ہم لوگ احتجاج کر کر کے بھی تھک گئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فلائی اوور کی تعمیر میں استعمال ہونے والا میٹیریل بھی ناقص ہے۔ 2 سال سے یہ فلائی اوور بن رہا ہے، تب سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بارش ہو جائے تو شیر شاہ روڈ ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ ملازمین ہیں، ان کے پیسے نہیں دے سکتے، ان کی بھی چھٹیاں کروانی پڑ رہی ہے۔ صفائی وغیرہ ہم خود کرتے ہیں، کام تو بالکل ٹھپ ہے نا۔ اور حادثات، یہ ابھی بارش ہو جائے یہ ختم ہے سب، یہ سب روڈ ایسے ہوگا جیسے ندی۔ شہریوں اور تاجروں نے اعلیٰ حکام سے فلائی اوور کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین طاہر عباس کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ اب رخ کریں ہارون آباد کا۔ ہارون آباد میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عوام پریشان۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کے کاروبار سے وابستہ افراد کے بھی چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ تاجروں نے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔
ہارون آباد میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کاروبار نگلنے لگی۔ بجلی کے نرخوں میں اضافے سے پرنٹنگ پریس کا کاروبار بھی ٹھپ۔ پرنٹنگ پریس کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ بے جا ٹیکسز کی وجہ سے بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس وقت جتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہماری پرنٹنگ کا جو ریٹ ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو دکانوں والے جو پرنٹنگ کرواتے تھے وہ اس وقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت ہماری مشینیں بالکل بند پڑی ہیں۔ جو فلیکس پہلے بہت کم ریٹ پہ تھی، اب زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی گاہک بھی نہیں آتا، اور اس وقت جو بجلی کے بل ہیں وہ ہمارے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تاجران کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے لاگت بہت بڑھ گئی ہے اور گاہک پوری قیمت ادا کرنے پر تیار نہیں۔ ہمارا بل کبھی بھی پریس کا نا، ہم نے چائنا سے موٹریں منگوا کے چھوٹی موٹریں لگوائی ہوئی ہیں، تو یہ موسٹلی مشینری ہم یو پی ایس اور سولر سسٹم پہ چلاتے ہیں۔ ہمارا بل کبھی 13-14 ہزار سے زیادہ نہیں آیا، لیکن اس مرتبہ 50,000 روپے کا بل آ گیا۔ پیٹرول اور ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے خام مال اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا، اب کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے تاکہ ان کے ٹھپ ہوئے کاروبار دوبارہ بحال ہو سکیں۔ کیمرامین یاسر کے ساتھ شرجیل حاشر، روہی، ہارون آباد۔ اب آپ کو بتائیں، خیر پور ٹاموالی میں کھاد مافیا کے خلاف انتظامیہ ان ایکشن۔ دوران کارروائی 5,500 سے زائد کھاد کی بوریاں برآمد۔ مہنگی کھاد فروخت کرنے والوں کے گوداموں پر چھاپے، گودام سیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ برآمد شدہ کھاد کسانوں کو سرکاری ریٹ پر فروخت کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کھاد مافیا کے خلاف انتظامیہ ان ایکشن۔ دوران کارروائی 5,500 سے زائد کھاد کی بوریاں برآمد۔ مہنگی کھاد فروخت کرنے والوں کے گوداموں پر چھاپے، گودام سیل کر دیے گئے۔ برآمد شدہ کھاد کسانوں کو سرکاری ریٹ پر فروخت کیا جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر کا ایسا کہنا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے، نئی حلقہ بندیوں کے بعد سیاسی ڈیروں پر کہیں گہما گہمی تو کہیں امیدوار مایوس۔ ملتان میں نئی حلقہ بندیوں سے صوبائی اسمبلی کی ایک نشست ختم کر دی گئی۔ ختم ہونے والی نشست PP 213 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈر ملک خانی کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی حلقہ بندیاں ہوتی رہیں، مگر ایسی حلقہ بندی کبھی نہیں دیکھی کہ پورا حلقہ ہی اڑا دیا جائے۔ ہمارا حلقہ یہاں پر 213 تھا کہ جو مکمل طور پر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کی جو یوسیاں تھیں وہ تمام دوسرے حلقوں میں مرج کر دی گئیں، اور کسی ایک جگہ پر مرج نہیں کی گئیں بلکہ مختلف حلقوں میں مرج کر دی گئی ہیں۔ تو ہم تو بڑے عرصے سے اس میں محنت کر رہے تھے، اور پاکستان پیپل پارٹی کو ہم نے اجاگر کیا، یہاں پر ہم نے بڑی محنت کی اپنے حلقے میں، مگر وہ اللہ کی طرف سے بس حکم نہیں تھا اور نصیب میں نہیں تھا۔ ملک محمد خانی نے کہا کہ ایک عرصے سے اس حلقے میں محنت کر رہے تھے، حلقے کی یوسیز کو مختلف حلقوں میں تقسیم کرنے سے ان کا ووٹ ٹوٹا ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی امنگوں کی ترجمان ہے۔ جنوبی پنجاب میں علیحدہ صوبے کی آواز سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھائی، مگر ایک حلقہ کم کر کے صوبائی اسمبلی میں ہماری نمائندگی کو کم کیا گیا ہے۔ تضاد آیا ہوا ہے پبلک میں، اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی اب جو ہے نا وہ نہیں رہا اس الیکشن وغیرہ سے، اور نہ الیکشن لوگ پسند کر رہے ہیں۔ اس وقت حلقے میں جب جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں الیکشن کا نام لینا بھی دشوار ہو گیا۔ دیکھیں اب کیا سینیریو بنتا ہے اور پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اس میں سے، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میدان میں اتریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہ کون سے حلقے سے ہمیں وہ لڑانا چاہتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی ملک محمد خانی کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اب PP 218 سے الیکشن لڑیں، مگر ان کے حلقے کا تعین پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ہی کرے گی۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ملتان میں نشتر کالج آف نرسنگ کے پہلے کانوکیشن کا انعقاد۔ گورنر پنجاب علی الرحمان کی کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کانوکیشن میں سیکرٹریز اور سابق پارلیمنٹریز سمیت طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے ادارے سے فارغ التحصیل طلباء میں اسناد تقسیم کی۔ نشتر کالج آف نرسنگ ملتان کے پہلے کانوکیشن کا انعقاد۔ گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان کی کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر پنجاب کا خطاب میں کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے، حکومت صحت اور تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ فارغ التحصیل طلباء و طالبات اپنے شعبے سے مخلص رہیں اور دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کریں۔ کیونکہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا، تو آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فیملیز۔
एंड थैंक यू फैकल्टी। आप टीचर्स की काविशों से, कोशिशों से आपने नॉलेज ट्रांसफर किया, हुनर और स्किल ट्रांसफर किया, और आज हमारे सामने ये काबिल क्वालिफाइड ग्रेजुएट नर्सेज यहाँ मौजूद हैं। कॉन्वोकेशन में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब राना अफजल नासिर खान, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर महार मोहम्मद हयात लक, वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी राना मोहम्मद इल्ताफ हुसैन, वाइस चांसलर नवाज शरीफ जरी यूनिवर्सिटी डॉक्टर राव आसिफ अली, वाइस चांसलर BZU डॉक्टर मोहम्मद अली शाह समेत साबिक पार्लियामेंटेरियंस ने भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि एक वक्त आता है जब मरीज के घर वाले भी तीमारदारी से घबराते हैं, तब ये नर्सेज ही होती हैं जो उनकी देखभाल करती हैं। आज हुकूमत की तवज्जो नर्सिंग की तरफ है, और मैं बिलखसूस जहां नर्सिंग कॉलेज जब कायम हुआ 2010 में, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और आज जो नर्सिंग में अनप्रेसिडेंटेड काम किए जा रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बेहतरीन इकदामात उठाए, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो नर्सिंग शोबे को इंशाअल्लाह बेहतर करने जा रही है। कॉन्वोकेशन में पोस्ट रजिस्टर्ड नर्सिंग और जेनरिक नर्सिंग BS प्रोग्राम की 11 तालबात को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जबकि पोस्ट रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रोग्राम की 100 तालबात को डिग्रियां दी गई। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का दौरा मुल्तान। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम तकरीब में बतौर मेहमान खसूस शिरकत गवर्नर का जनरल से खिताब में कहना था कि जब कपास ज़्यादा उगाने की कैंपेन चली तो यूनिवर्सिटीज़ ने हर लिहाज से मदद की। पंजाब में बीज के बहुत से ट्रायल ऐसे हैं जो फेडरल सीड कमेटी की मंजूरी के बावजूद पंजाब हुकूमत की मीटिंग ना होने के बायस इल्तवा का शिकार रहे। मुल्तान में पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनकाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब का तकरीब के शुरका से खिताब में कहना था कि जब कपास ज्यादा उगाने की कैंपेन चली तो यूनिवर्सिटियों समेत सब ने हर लिहाज से मदद की। माहिरीन ज़राअत का मानना है कि 70 से 80% रकबे पर अगेती काश्त होनी चाहिए। बल्कि डॉक्टर आसिफ साहब माहिर कपास और ज़राअत यहाँ बैठे हैं, इन जैसे कुछ माहिरीन का तो ये ख्याल है कि हमें एटलीस्ट कुछ 70-80% रकबे पे वही कॉटन करनी चाहिए जो बहुत अर्ली वैरायटीज़ हैं, क्योंकि इस साल अर्ली वैरायटीज़ ने बहुत अच्छी पैदावार भी दी है और चीज़ें भी दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वफाकी वजीर तजारत ने यकीन दहानी करवाई है कि TCP को कपास के मामले में फाल किया जाएगा। कपास बहुत अहम है। जहां कपास की कीमत के मामले में हुकूमत की मदाखलत चाहते हैं, वहीं जिनिंग को भी बेहतर बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मुझे एश्योर कराया गया था कि आज TCP की मीटिंग कॉल कर ली गई है और कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज उसको आज लीड करेंगे और इंशाअल्लाह आज TCP को वो इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि वो फौरी तौर पर कॉटन की बाइंग की तैयारी करेंगे। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन वहीद अरशद, VC ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली समेत जिनर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। दूसरी जानी मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में दूसरे हायर एजुकेशन स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद। साबिक ACHR और DMO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर तैमूर उस्मान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज मिस सईदा सुल्ताना ने मेहमान खुसूसी स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में ब्रीफ किया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा हायर एजुकेशन ने तालबात के लिए सजाया स्पोर्ट्स फेस्टिवल। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में दूसरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक ACHR मुजफ्फरगढ़ तैमूर उस्मान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उनका कहना था कि आज के दौर में जहां हर शख्स मोबाइल और कंप्यूटर में मगन है, वहां ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद बहुत जरूरी है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका मिल रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है इस लिहाज से कि ना सिर्फ इनकी जिस्मानी जो सेहत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इसका इफेक्ट होगा, बल्कि साथ साथ जो उनकी जहनी सलाहियतें हैं वो भी बरूए कार लाई जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में तालबात ने मार्च पास्ट किया। कौमी तराना भी पढ़ा गया। कॉलेज प्रिंसिपल मिस सईदा सुल्ताना ने तालबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि कॉलेज में हमेशा मस्बत सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इकदामात किए हैं। तालबात को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खेल हमेशा से इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। इससे पहले लास्ट ईयर हुआ था, उसमें प्रोविंशियल लेवल पे हमारे ही कॉलेज की स्टूडेंट नूर फातिमा DG खंड डिवीजन को नंबर 1 पर लेके गई हुई है। उस बच्ची ने
5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लिया, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमारे कॉलेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मेरे लिहाज से जैसे स्पोर्ट्स की अहमियत होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन हमें फ्री होने का ना घर वालों की तरफ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, तो इसलिए हमारा माइंड भी बहुत अच्छा रहता है। स्पोर्ट फेस्टिवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सारा साल पढ़ते हैं और ये मौका भी हमें देना चाहिए स्टूडेंट्स को खेलने का। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर तालबात भी खुश दिखाई दी। उनका मानना था कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियां होनी चाहिए, ताकि तालबात पढ़ाई के साथ साथ इन सरगर्मियों की तरफ भी रागिब हो सकें। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महकमा ज़राअत पंजाब कपास के बाद गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए सरगर्म। गंदम की बेहतर पैदावार के लिए 12 अरब रुपए की खती रकम से इनकलाबी इकदाम उठाए जा रहे हैं। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए नुमाइशी प्लॉट्स पर गंदम काश्त की जाएगी। गंदम में खुद कफालत मुल्की फूड सिक्योरिटी की जामन है। गंदम की पैदावार में इजाफे के कौमी प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदाम उठा रही है। इस प्रोग्राम के तहत सूबा भर में 12 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। सूबे में अब तक 20 करोड़ रुपए की रकम से गंदम के 10,000 नुमाइशी प्लाट्स काश्त किए जा चुके हैं। हुकूमत पंजाब 1 एकड़ नुमाइशी प्लाट के अखराजात 20,000 रुपए फ्राहम कर रही है। इस मनसूबे की तकमील से सूबे में गंदम की औसत पैदावार में 10 मन फी एकड़ तक का इजाफा मुतवक्के है। नहरी इलाकों में 5 से 12.5 एकड़ तक और बरानी इलाकों में 5 से 25 एकड़ तक काबिल काश्त अराजी के काश्तकार 20 अक्टूबर 2023 तक दरखास्तें महकमा ज़राअत तौसीक के दफ्तर में दे सकते हैं, जबकि कुरानंदाजी 27 अक्टूबर 2023 को होगी। कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को 1 एकड़ नुमाइशी प्लाट के अखराजात में 20,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। के ऊपर सब्सिडी हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। इससे हमारा खर्चा भी कम होगा और हमें ज्यादा मुनाफा होगा। महकमा ज़राअत पंजाब इस साल गंदम में खुद कफालत के हसूल के लिए सरगर्म अमल है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, मुबारकपुर। कपास मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान मेहनत के साथ साथ फसल पर भारी अखराजात करता है, लेकिन मंडियों में कपास का मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से काश्तकार परेशान है। बहावलनगर मुल्क भर में कपास के आला मयार और ज्यादा पैदावार वाला जिला है। इस खित्ते की कपास को आलमी सतह पर भी पजीराई मिलती है। खेतों से चुनाई के बाद चांदी जैसी कपास गल्ला मंडियों की जीनत बन चुकी है, मगर अपनी मेहनत और अखराजात के मुताबिक मुनासिब दाम न मिलने पर किसान इंतहाई परेशान नजर आते हैं। किसान के हाथ से निकलते ही कपास का रेट ऊंची उड़ान भरता दिखाई देगा, जो कि अरबाबे इख्तियार, बड़े सरमायादार, स्टॉकर्स और कॉटन जिनर्स के बाहमी गठजोड़ का नतीजा है। मुल्क में काश्तकारों के मुआशी इस्तेहसाल का खात्मा किए बगैर ज़रूरी तरक्की मुमकिन नहीं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासम अली शेख, रोही, बहावलनगर। असातिज़ा की अजमत को सलाम। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में सलाम टीचर के उन्वान से तकरीब सजाई गई। तलबा ने अपने टीचर्स को तोहफ़े और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब में असातिज़ा और तलबा तालिबात कसीर तादाद में शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। असातिज़ा को सलाम पेश करने के लिए एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में सलाम टीचर डे तकरीब सजाई गई। तकरीब में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तलबा और तालिबात ने फूलों के गुलदस्ते, कार्ड्स, तोहफ़े पेश करके असातिज़ा से मोहब्बत का इजहार किया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान का कहना था कि तलबा ने शानदार महफिल सजाकर असातिज़ा से मोहब्बत का सबूत दिया है। तमाम तलबा और असातिज़ा को सलाम है। आपके जो टीचर्स हैं ये तो बैठे रहते हैं, मैं आपके साथ मिल जाता हूँ और हम सारे मिलकर आपके टीचर्स को सलाम करते हैं। करें फिर अस्सलाम। ये हमारी अपनी जिंदगी में भी छोटे छोटे ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन आज वो मौका नहीं है। आज आप खुश हैं तो खुशी की बात नहीं है। तलबा ने कहा कि असातिज़ा हमारी जिंदगी के राहबर हैं। इनके लिए हमारे दिल में हमेशा इज्जत और एहतराम रहेगा। स्टूडेंट्स ने बहुत ही शानदार तरीके से असातिज़ा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हमारी बहुत सी तकरीर थी, हमने गुलदस्ते पेश किए हैं उनकी शान में, उनके केक कटिंग सेरेमनी थी हमारी, हमने उनको गिफ्ट्स दिए हैं। हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ किया, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया और अब उड़ना सिखाया। पहले हमने अपनी कॉलेजेस में तालीम हासिल की और अब जब यूनिवर्सिटी आए हैं तो वो बात है ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज।
اگر میر کارواں ایسا ہو تو کارواں کو منزل مل ہی جاتی ہے۔ طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ اس تقریب کے ذریعے ہمیں اساتذہ سے محبت کے اظہار کا بھرپور موقع ملا ہے، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔